आज शाम को स्टेट वाइड स्पेशल व्हीकल चेकिंग ड्राइव चल रहा था। उसी टाइम में दूसरी बैजलबाड़ी PS सब इंस्पेक्टर तिलक जमातिया का एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला। और इन्फॉर्मेशन के अनुसार गलफांग नाका में एक सस्पेक्टेड टू व्हीलर को डिटेन किया। डिटेंशन के बाद उसी टू व्हीलर से हम लोग एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ याबा टैबलेट्स मिला हुआ है। तो फॉलोइंग ऑल फॉर्मेलिटी सर्च सीजर सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अभी एक स्पेसिफिक केस बैजलबाड़ी थाना में एक स्पेसिफिक केस रजिस्टर कर रहे हैं और बाकी इसका पूरा चेन का वो पूरा ड्रग्स नेटवर्क का चेन का ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और बैजलबाड़ी PS और एक वाइड डिस्ट्रिक्ट का नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान का अंदर जितना भी एक्शन है प्रिवेंटिव एक्शन और राइट एनफोर्समेंट वो सब और जारी रहेगा। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই লং তরাই লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ।